वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अज़हर सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमारी टीम आजकल दुबई आई हुई है और हमारी जो वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं या वायरल हो रही हैं हमारे चैनल के ऊपर, वो वीज़ाज़ के हवाले से और इंटरव्यू कुछ बिज़नेस के हवाले से वायरल हो रही हैं कि दुबई के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो आपको कैसे जाया जाया जा सकता है, या आपके लिए हमको अच्छे कैसे सोर्सेज आपको दे सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ आपने कारोबार क्या करना है, बिजनेस क्या करना है। अगर आप जॉब होल्डर हैं, आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ दुबई के अंदर अजमान में हमें एक तलबात का लड़का मिला है, तो कोशिश की उनसे बात करने की मौका मिला, तो उनसे जो हमने स्टोरी सुनी वो हम चाहते थे कि आप तक भी शेयर करें कि तलबात का आप वीज़ा कैसे ले सकते हैं, तलबात में वो किस तरह से लाइसेंस लिया, किस तरह से उन्होंने अप्लाई किया, उसके अलावा उनकी इनकम किस तरह की है, उनका गुजारा हो रहा है या नहीं। जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात, इंडिया के हालात या और दूसरी कंट्रीज़ के हालात बहुत ख़राब हैं और दुबई आप आएँ और तलबात में आके अपनी इनकम स्टार्ट करते हैं। बिला किसी तखीर के मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ इस तलबात वाले नौजवान से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम व क्या हाल रहमतुल्लाह। चाल है सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्लाह नाम पाक है का आपका? एहसान। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब है। कहाँ से हैं सर आप? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से हैं। अच्छा, आप तलाबात में नौकरी कर रहे हैं। आपने तलाबात में नौकरी कैसे स्टार्ट की? मतलब आपको पाकिस्तान में वीज़ा मिल गया या यहाँ के लिए आपने? नहीं दरअसल ये ना मैं विज़िट पे आया था। ठीक है। विज़िट के आने के बाद जो है ना इसके आपने डायरेक्ट तलबात हायर वीज़ा नहीं करती। वो ठीक है। वेंडर के पास जाना पड़ता है, उसके पास जो है वीज़ा हो वो आपको प्रोवाइड करता है। वीज़ा जब मैं आया था वहाँ एक पीरियड चल रहा था कि ठीक है। आप जो है ना वीज़ा प्लस लाइसेंस, ठीक ठीक है? है। उसकी डील चल रही थी। मैंने इधर आके कंपनी सर्च की और मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी मिली जिसका नाम अपलिफ्ट। मैं अपलिफ्ट में काम करता हूँ। बहुत अच्छी कंपनी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोसेस किया, लेकिन थोड़ा-सा लेंथी था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था, इसकी वजह से ठीक है। उधर मैंने जॉइन किया। तो उसके साथ विज़िट था, उन्होंने पहले वो चेक करते हैं विज़िट कितनी देर का है, ठीक ठीक है? है। उनके पास गया, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए, मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, उन्होंने इंटरव्यू किया। एक इंटरव्यू था छोटा-सा, बेसिकली वो कुछ इंग्लिश में पूछते हैं आपका बोल-चाल, वो गूगल मैप चलाना आता है, ठीक है? वो आपका छोटा-सा इंटरव्यू होता है, वो पास कर लेता है बंदा। तो उसके बाद उन्होंने मेरा जो है ना डॉक्यूमेंट सबमिट मैंने करवाए, तो मैक्सिमम मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था 1 मंथ में। लेकिन यार उसको कंप्लीट होते-होते मुझे काफ़ी लॉन्ग टाइम लग गया था। तो अच्छा, आप जब विज़िट पर यहाँ आए हैं, जी, जी। आपको आसानी से इस कंपनी में जॉब मिल गई या आपने कुछ स्ट्रगल की या किसी और कंपनी में अप्लाई करने की कोशिश की? जी, आसानी से तो नहीं मिली, ये बहुत मुश्किल से कंपनी मिली है दरअसल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन था इधर राइडर का, तो इसलिए वो कोई ना कोई बंदा मिल रहा था कि भई मैं करवा देता हूँ काम, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन हम कंपनी वो ढूँढना चाहते जो बड़ी कंपनी और अच्छी कंपनी और जो हमें तंग ना करे इन फ्यूचर में, जी, ठीक जी। है ना? तो बहुत मुश्किल हुई थी, आसानी से नहीं थी मिली ये। अच्छा, अभी आप तलाबात में काम कर रहे हैं। जी, जी। आपको कैसा लग रहा है कि आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि आप जिस लोकेशन पर या जिस कंपनी में पहुँच चुके हैं, जी, आप जी। समझते हैं कि आपका फ्यूचर यहाँ बन सकता है? जी, आपकी बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, जैसा कि जैसे हमारे एशिया के ममालिक हैं, इधर आए हैं, इधर जॉइन किया है, ठीक है। जब तक इधर इन नहीं था हुआ, नहीं था इल्म, अब इन हो गया हूँ, जॉइन कर लिया इसको अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन फ्यूचर इसमें मुस्तक़बिल है, बस आपको मेहनत और एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप जॉइन हो गया, हाँ भाई इसमें कोई मज़ा नहीं है काम करने का, लेकिन आपकी एफ़र्ट पे है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी लगन से आप काम करेंगे, उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप इस कंपनी में आपको कितना टाइम हो गया? अभी तो मुझे जॉब पे लगे हुए 8 मंथ हो गए हैं। ठीक वैसे है। मुझे जॉइन किया हुआ है, इसको डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं मुझे 1 साल और कुछ मंथ हो कुछ गया। मंथ हो चुके हैं। ठीक है। तो आप ज़ाहिर-सी बात है, जैसा बता रहे हैं 8 महीने हो गए हैं, जी। आपने कुछ एवरेज सेट की होगी, अब मंथली क्या आपकी एवरेज निकल रही है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। एवरेज अभी तो मैं स्टार्टिंग में था तो मुझे थोड़ी-सी काम की समझ नहीं थी, तो ठीक है। पैकेज थोड़ा-सा लो था। जैसे ही मैंने एफर्ट की इसमें, मुझे सीनियर लोग मेरे जो मेंबर थे उन्होंने गाइड किया जी, कि जी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैकेज निकल रहा है, अब अच्छा निकल रहा है ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है, शुक्र माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, जैसा आपको पता है जी, पाकिस्तान जी। ही है, पाकिस्तान में सियासत की वजह से पाकिस्तान का निज़ाम बिल्कुल, धर्म-भरम हो ऐसा चुका ही है। है, ऐसे ही है। लोग बहुत परेशान हैं, इतनी महँगाई हो चुकी है। आप उन लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि आप दुबई आएँ और तलबात को जॉइन करें, या यहाँ के क्या उनको करना चाहिए? आप क्या मशवरा देना जी, चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे मुल्क इस वक़्त हालात चल रहे हैं वो इधर आ सक बाआसानी तरीके से इधर आ सकते हैं, अमारात में आ सकते हैं, विज़िट पे आ सकते हैं, वीज़े पे आ सकते हैं।
ٹھیک ہے، ادھر آ کے جوائن کر سکتے ہیں، طلبات بہت اچھا آپشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ فری ہینڈ ہو کے کام کر سکتے ہیں، بس اپنی ڈیوٹی پہ لگن میں کام کریں گے تو جلدی اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ ہر کام آپ کے لیے ایفرٹ مانگتا ہے، ایفرٹ بغیر کچھ اچھا نہیں۔ یہ بتائیں کہ جو یہاں لوگ ہیں جی وزٹ پہ جی آلریڈی آئے ہوئے ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اپلائی کرنا یا جو پاکستان میں وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، جو ادھر ہے ان کے لیے بہت آسانی ہے اپلائی کرنا، کیونکہ وہ ادھر فزیکلی جا کے مل سکتے ہیں، ان کے ساتھ پریکٹیکلی جا کے ڈاکومنٹ سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ جو پاکستان سے وہ سوچے گا پتہ نہیں بندہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ملے گی، اس کے لیے تھوڑا سا اچھا مشکل ہے۔ دوسرا ایک میرا آخری کوشچن آپ سے یہ جی ہے جی کہ آپ نے جب کمپنی میں اپلائی کیا جی جی آپ نے سارے پیسے کیش دیے، انسٹالمنٹ کی یا کچھ ایڈوانس دیے، بعد میں سے سیلری میں سے کٹوتی ہوئی، کس طرح آپ نے یہ جی پروسیس ہوا؟ جی بالکل، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ جب میں نے جوائن کیا تھا، ٹھیک ہے، تب وہ ایسا تھا کہ وہ کچھ آپ سے پیسے لے رہے تھے، 3000 میں نے دیا تھا، مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ سے سیلری سے ڈائریکٹ کرتے ہیں، ہر منتھ آپ سے ڈائریکٹ کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر 10,000 خرچہ آ رہا ہے وہ آپ سے 3,000 لیں گے، جو 7,000 رہ جائے گا وہ آپ کی منتھلی سیلری سے وہ اپنا وہ کٹوتی کرتے جائیں گے؟ ایسا ہی ہے جی ابھی بھی یہی پروسیس چل رہا ہے یا ابھی کچھ چینج ہو گیا؟ ابھی پروسیس چینج ہو گیا، پہلے وہ 3,000 لیتے تھے فار ایگزامپل، اب وہ 4,000 لیں گے، ٹھیک ہے، تو سیلری ڈیڈکٹ وہ اتنا ہی کریں گے جو ہر کسی کا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ایڈوانس تھوڑا سا زیادہ ہوگا کیونکہ ادھر ویزا کی جو ہے نا پیسے زیادہ ہو گئے ہیں، پہلے تھے 3,000 لے رہے تھے، اس کا مطلب کہ امیگریشن میں وہ ان کا سلو تھا کام، مطلب کہ ابھی وہ زیادہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، تو جیسے آپ نے اس نوجوان کی بات سنی تو نوجوان نے بھی آپ لوگوں کو یہی مشورہ دیا اور میں بھی آپ کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا، جو پاکستان میں لوگ بیچارے پریشان ہیں وہ کوشش کر کے وزٹ پر دبئی آئیں، دبئی آنے کے بعد طلبات ایک کمپنی ہے اس میں سرچ کرے، اس کے علاوہ اور بہت سی کمپنیز ہیں دبئی کے اندر، نون ہو گئی یا اس کے علاوہ کریم ہو گئی، اس کے علاوہ بے شمار کمپنیز ہیں، اب وہاں آ کر اپلائی کریں۔ یہ جو پاکستان کے اندر بات پھیلی ہوئی ہے نا کہ جناب آپ نے 5 سے 6 لاکھ 7 لاکھ دینا ہے تو آپ کو ویزا ملے گا، یا 5 سے 7 لاکھ آپ نے دینا ہے تو آپ کی جاب سٹارٹ ہوگی، یہ بات بالکل غلط ہے میرے نزدیک، کیونکہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو مل چکا ہوں، وہ کہتے ہیں سر ہم یہاں آئے ہیں، وزٹ پر آئے ہیں، ہم نے کمپنیاں سرچ کی ہیں، ہم نے کمپنی میں گئے ہیں، انٹرویوز وغیرہ دیے ہیں، ہم سلیکٹ ہوئے ہیں، ہم نے ٹوٹل پیمنٹ کسی کمپنی کو نہیں دی، 3 سے 4,000 وہ ایڈوانس میں دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ بندہ بھاگ نہ جائے، پھر وہ 3 سے 4,000 لیتے ہیں، آپ کو لائسنس بھی اسی میں دیتے ہیں، آپ کو لائسنس 3,000 لینے کے بعد لائسنس انہوں نے پرووائڈ کیا نا، سارا خرچہ انہوں نے کیا، آپ کا ویزا ایمبریس آئی ڈی وغیرہ سارا کچھ انہوں نے پرووائڈ کیا، مطلب 3 سے 4,000 درہم وہ آپ سے لیں گے، آپ کو بائک ہوگی اگر آپ کسی ٹیکسی میں اپلائی کریں گے وہ ٹیکسی کا لائسنس آپ کو لے کے دیں گے، ویزا دیں گے، اگر آپ بائک چلانا چاہتے ہیں تو بائک کا لائسنس دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو ویزا دیں گے، اور منتھلی آپ کی سیلری میں سے آپ کو وہ کٹوتی کریں گے۔ تو یہ بہت اچھا ایک موقع ہے نوجوانوں کے لیے، چاہے جب وہ دبئی میں رہ رہے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بجائے کہ گھر والوں کو تنگ کریں یا ایک دوسرے دوستوں کو اپنے دکھ سنائیں کہ یار کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہم پریشان ہیں۔ آپ کسی بھی اچھی کمپنی دیکھیں، وہاں جائیں، بات کریں، وہ آپ کو 2 سے 3,000 لینے کے بعد آپ کا کام سٹارٹ کریں گے، آپ کو فری میں ویزا ملے گا، فری تو خیر نہیں ہوتا، وہ فری ہی ہو گیا نا، جو ایک سال میں پیسے دینے ہیں بھائی، آپ نے 500 600 یا 400 درہم منتھلی دینا ہے تو وہ فری ہی بنتا ہے آپ کے لیے۔ تو ہمارا آپ لوگوں سے یہی مشورہ ہے کہ جناب آپ ادھر آئے اور آ کے کمپنی کو اچھی سے سرچ کر کے وہاں اپنی جاب سٹارٹ کریں۔ آئی تھنک میرا جہاں تک خیال ہے 4 سے 5,000 نارملی لوگ اس ٹائم انکم کر رہے ہیں، جو کہ 4 سے 5,000 اس وقت پاکستان سے 2.5 سے 3 لاکھ روپے بن رہے ہیں۔ تو جو لوگ پاکستان میں 30-35,000 سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہاں آ کے ٹرائی کریں، کوشش کریں، اور ہماری ٹیم آپ کے لیے اسی جد و جہد میں لگی ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے بہتر انفارمیشن ملے۔